Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle leçon consacrée à la conjugaison متعلقة بتصريف الأفعال. شفنا في الفيديو السابق تصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر الدلالي au présent de l'indicatif. اليوم غنشوفوا تصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الماضي المركب au passé composé. Alors الله يجازيكم بخير، انتبهوا الدرس فهو مهم ومهم جدا مسيرتكم تعلم اللغة الفرنسية. المرجو من الإخوان أنكم تبارطاجيو لا فيديو على أوسع نطاق في الفيسبوك باش يتوصل أغلب الناس كما قال الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وشكرا جزيلا لكم، ما تبخلوش عليا كذلك التعليقات وبدي لايك وشكرا لكم. Alors قلنا بأن تصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الماضي المركب au passé composé. تعرفنا على شنو هما أفعال المجموعة الأولى في الدرس السابق. قلنا هما لي فيرب اللي كيتسالوا ب ER باستثناء لو فيرب أل. هما لي فيرب كيتسالوا ب ER. Par exemple le verbe écouter. Alors écouter c'est un verbe du premier groupe لأن كيتسالى ب ER. واش كنا تصريف أفعال المجموعة الأولى au présent de l'indicatif في الفيديو السابق. دابا غادي نشوفوه au passé composé. passé composé إلى الماضي المركب. الماضي المركب يعني إلا بغيت نقول شي جملة في الماضي خصني نكونجوغي لي فيرب في الماضي. alors الماضي المركب هو يسمى مركب لو باسي كومبوزي. الماضي المركب مركب من ماذا؟ كيتركب من جوج ديال لي فيرب، من دو بارتي دو فيرب، جوج. اولا دائما au passé composé كنستعملوا l'auxiliaire être avoir. دابا نتعرفوا على l'auxiliaire avoir شنو هو plus le participe passé. عرفتكم بأن هذه المصطلحات شوية صعب ولكن غادي تفهموهم وحده وحده إن شاء الله. ما تخرجوا من الدرس تكونوا فاهمين الدروس، فاهمين هذا التصرف. alors ولا l'auxiliaire être plus le participe passé. غادي تعرفوا شنو هو l'auxiliaire avoir، شنو هو l'auxiliaire être، وشنو هو le participe passé. alors قلنا بأن الماضي المركب كيكون دائما مركوب من جوج ديال لي بارتي دو فيرب. مركب من الفعل المساعد avoir ملكية بليس لو بارتيسيب باسي، ومن الفعل المساعد être بليس لو بارتيسيب باسي. alors شنو هو l'auxiliaire avoir، شنو هو l'auxiliaire être. alors l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être هو le verbe avoir و le verbe être au présent. c'est bon، هو le verbe avoir و le verbe être au présent. ها هو l'auxiliaire avoir اللي كتستعملو au passé composé. le verbe avoir j'ai vous devez les apprendre خصكم تحفظوهم. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils sont. L'auxiliaire être ou le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. هادو خصهم يتحفظوا. غادي تسولوني غادي تقولوا لي شنو هما لي فيرب كي تكونجيغ افيك l'auxiliaire être وشنو هما لي فيرب كي تكونجيغ افيك l'auxiliaire avoir. غادي نشرح لكم ببساطة. الأغلبية ديال لي فيرب du premier groupe كيتصرفوا avec l'auxiliaire avoir. الأغلبية. وفي الاخر ديال الدرس غادي نعطيكم الافعال اللي كيتصرفوا افيك لوكسيليير être. يعني بصفه عامه الاغلبيه ديال لي فيرب au passé composé des verbes du premier groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. c'est-à-dire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils. وكاين d'autres verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être قلال غادي نعطي لكم في الاخر ديال الدرس باش تفهموهم مزيان وتحفظوهم. الوغ نبداو على التطبيق ديال هذا الشيء اللي قلنا. الوغ لو فيرب écouter يسمع، بغيت نقول سمعت في الماضي. alors شنو قلنا بعدا؟ اولا غادي نكتبوا هاد لي زوكسيليير. قلنا دائما كيكون لوكسيليير بليس لو بارتيسيب. غنكتبوا هاد لوكسيليير لان كيتصرف افيك لوكسيليير افوار. نكتب جي، tu as، il a. حاولوا انكم تحفظوا معايا اخواني اخواتي. il a، elle a كذلك. nous avons، vous avez، ils ont. et aussi elles ont. c'est bon. احنا درنا لا première partie. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. شنو ناقصنا دابا؟ غنزيدو le participe passé. alors le participe passé de tous les verbes du premier groupe c'est très simple. كنزولو هاد er، لاحظوا معايا مزيان، كنزولو هاد er وكنعوضوهم ب اكس. c'est très simple. c'est bon. alors j'écris écoute. Après, je vais ajouter la terminaison du participe passé.
écoute. D'abord, quand on dit le participe passé, la terminaison, il y a un accent. Voilà, c'est très simple. Voilà. كلهم بحال بحال ما كيتغيرش le participe passé avec l'auxiliaire avoir. ما عمره يتغير. Alors, سمعت, j'ai écouté. سمعت, tu as écouté, il a écouté, nous avons écouté, سمعنا, vous avez écouté, ils ont écouté. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. نعاودوا فعل آخر باش توضح لكم الصورة أكثر. ناخذوا le verbe manger. Le verbe manger. Alors, le verbe manger, on dit ER, هذا هو كيتصرف avec l'auxiliaire avoir. أكلت. C'est bon? أكلت. Avec l'auxiliaire avoir. Alors, je dis j'ai. نكتب le participe passé. J'ai. نكتب غير le radical d'abord. وزاد نزيد le participe passé باش توضح لكم الصورة أكثر. Alors, j'ajoute la terminaison, je كندربو على ER وكنزيدو E accent. C'est très simple. L'accent, l'accent, l'accent. Et je lis, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. À quel son? J'ai mangé. C'est bon? J'espère que c'est clair. Alors d'abord, غادي تشوفوا الأفعال اللي كتصرف avec l'auxiliaire être. قلنا قليلة. الأفعال اللي كتصرف avec l'auxiliaire être قليلة. غادي نشوفوهم دابا إن شاء الله. Alors, les les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, باش تعرفوا بأن les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir كثيرة. Alors, كاين le verbe arriver, monter, décéder. Alors, كاين le verbe نكتبوا لكم هنايا arriver, كاين monter, كاين le verbe décider, décéder. décédé هو attends سمحوا لي نفتح هادشي و le verbe rester le verbe entrer ولا rentrer c'est bon alors كاين le verbe نعاودو arriver vous devez les apprendre كاين arriver كاين monter كاين décéder كاين rester كاين aussi tomber. Il reste un verbe. Deux verbes. Passer et retourner. هذوما les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. C'est bon. هذوما les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. وأي verbe آخر خارج هذا الإطار هذا les verbes هذو se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. باش تعرفوا بأن l'auxiliaire avoir كنصرفوا به أكبر عدد من les verbes. بالنسبة للverbe être كنصرفوه غير في le verbe arriver, monter, décider, rester, entrer, tomber, passer, retourner. يعني نعطيو مثال إلا بغينا نصرفوا le verbe arriver au présent au passé composé. قلنا كنكتبوا l'auxiliaire être لأن هذا كيتصرف l'auxiliaire être. Alors je dis je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. وكنزيد le radical ديالو le participe passé قلنا كنزيدو كنزيدو l'accent arriver. Voilà, c'est très simple. Il faut seulement se concentrer. Arriver. C'est bon. Et j'ajoute ici l'accent, le participe passé au accent, l'accent, 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 l'accent. غير واحد النقطة الله يرضي عليكم. بالنسبة les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être passé composé, هذا il s'accorde avec le sujet. Il s'accorde. شنو هو il s'accorde؟ يعني إذا كان مذكر مفرد مذكر ما كنزيدو والو. إذا كان مفرد مؤنث كنزيدو مثلا هنايا إذا كانت شي بنت اللي كتهضر على راسها غنزيد سي بون نزيد tu إذا كان ذكر ما كنزيد والو إذا كانت أنثى كنزيدو
du féminin, la matrice féminin. Il est arrivé كيبقى هكا لأنه مفرد مذكر. Elle est arrivée كنزيدو E. Nous sommes arrivés كنزيدو automatiquement S لأنه le pluriel. وإلا كان féminin كنزيدو E. C'est bon؟ هادشي غنشوفوه في درس مستقل إن شاء الله. ما تخلطوش راسكم هذه غير باش نفكركم بأن كاين واحد المسألة اللي خصكم تنتبهوا ليها. ولكن غندير لكم درس مستقل ديال l'accord du participe passé avec le sujet. Vous êtes كذلك كنزيدو S le pluriel ou E la cas féminin. Ils sont كنزيدو seulement S لأنه مذكر كنزيدو غير S du pluriel. Du pluriel plutôt. C'est bon? نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا. Ce qu'il faut retenir بأن au passé composé les verbes du premier groupe se conjuguent avec deux auxiliaires. الأغلبية الأفعال كتصرف avec l'auxiliaire avoir. والأقلية الأفعال اللي هما هادو خصكم تحفظوهم se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et aussi le participe passé كنزولو دائما ER وكنديرو ER. C'est bon؟ كنشكركم جزيل الشكر نرجو أنكم تنشروا الفيديو على أوسع نطاق. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.